want to share with you today a topic que lo voy a poner de una forma quizás no como usted se imagina, that I'm going to put it in a way that maybe you haven't imagined. y le puse como título No te rindas, And I put the title as Don't Give Up. no te rindas. Don't give up. Pero más que sea un mensaje de no te rindas, But it's more than just a message of don't give up. de ponerte la manita en el hombro y decir no te And you rindas. put your hand and you say, oh, don't give up. Al final tiene algo de eso, There's something more to that. pero no es eso. But it's not just that. ¿Estoy como Cantinflas? Quiero decir, no, pero ya usted me va a comprender. Oh, here you can understand. Porque cuando nos ponemos en la posición de rendirnos, Because when we put ourselves in a position of giving up, lo vemos como la única opción. we see it as the only option. Definitivamente es la más fácil, And definitely it's the easiest. pero casi nunca hablamos del intermedio. But we never talk about what's in the middle. Entonces déjame crear 2 puntos. And let me clarify 2 points. Punto 1, estoy en angustia. Point 1 is to be in anxiety. El punto 2 es rendirme. And point 2 is to give up. ¿Cuántos tienen familiaridad con esos 2 puntos? How many of you have been in those points? Siento la angustia, la identifico. You feel anxiety, I identify with that. Y el segundo es me rindo. And then the second is I give up. Pero yo no quiero hablar ni de la angustia, But I don't want to be here where the anxiety is ni la determinación de rendirme, or to finally give up. sino quiero establecer un consejo en medio. I want to establish an advice to be in the Y no middle. es mío, And it's not mine. es un consejo que uno de los mejores amigos de Job It's an advice from one of the best friends of Job le da a su amigo Job, quien está en una profunda angustia. that he gave his best friend Job when he was in the worst. ¿Cuántos Anxiety. conocen la historia de Job? How many of you know the story of Job? ¿Cuántos Job hay aquí? How many Jobs are there here? ¿Verdad? Yo no veo Really? Wow. ¿cómo se llama? Llagas. Vamos a mirar un poquito esto. All right, let's look at this a little bit. Job perdió recursos. Job lost resources. Era muy rico. He was very rich. Tenía ganado He had cattle que contaba con vacas, with cows, con burros, with donkeys, con camellos, with camels, con cabras, with goats, con ovejas, with sheep, y tenía muchos criados. and he had many servants. Pero dice que de pronto todo eso desapareció. But it says all of a sudden everything disappeared. También contaba con una gran familia. And he also had a big family. Y de pronto, And all of a en sudden, un accidente, todos sus hijos mueren. in an accident, all his children died. Pero se quedó la esposa. But his wife was still there. Que alguien dijo, Somebody said, le faltó al Señor terminar todo. No mentiras. Pero también tuvo un problema de salud. But he also had a health problem. Mujeres, no me voy a meter con ustedes. Women, I'm not going to get involved with you Yo sé que guys. ustedes sufren también con esos hombres que tienen cerquita. I know that your suffering is greater than the men name. Dice que le cayeron llagas malignas. It says that malignant sores came over him. Ante una situación así podría uno decir, wow, hay que tomar la decisión de rendirse. In the face of a situation like that, you would say, No I have to take tengo a decision. plata. I don't have money. No tengo recursos, I don't have resources. no tengo I don't familia have family. y no tengo salud. And I don't have health. Mejor me muero. Oh, it's better that I die. La esposa, un consejo muy sabio, His wife gave him a very le wise dijo, recommendation. renuncia a Dios y muérete. Give up God and just die. Wow. Wow. Entonces creo que la historia nos indica que la opción que este hombre tenía era rendirse. I think so. The Bible's telling us that his option was to just give up. Y surgen frases cuando estamos en situaciones de angustia, And so phrases come up when you're thinking about a como que situation of decimos, anxiety. me da ganas de botar todo. Like, I just feel like throwing away everything. Seamos sinceros, ¿cuántos a veces no les da ganas de botar todo? And let's be sincere. How many of you have had that Gracias feeling of por throwing away everything? los pocos sinceros que hay. And thank you for the few sincere. Yo creo que en algún momento alguien dice, oh my God, yo quiero botar todo. But I think in some moment everybody has said, I just want to throw everything away. O me quiero ir de este lugar. I want to get away from this place. O no quiero seguir respondiendo ante tantos compromisos. Oh, I just don't want to keep O committing usted all these disfruta pagar las responsibilities. tarjetas de crédito. Oh, I don't want to pay my credit card. O usted disfruta cada 1 de mes sentarse con todos sus biles. Do you enjoy sitting in the end of each Y month looking at decir, your bills qué rico pagar tarjeta. and say, wow, how great it is to pay these cards? El mueble que ya se dañó todavía lo sigo pagando. And the furniture that you keep paying,
La ropa que ya no me queda la sigo And pagando. the clothes that don't fit, I'm still paying. Yo creo que nadie tiene satisfacción con eso. En algún momento alguien dice, yo no quisiera pagar más. I think nobody's satisfied with this. In one moment you want to say, I don't want to pay ¿Cuántos les ha anymore. dado ganas de no pagar más las cosas? How many of you had that feeling of not wanting to pay anymore? Oye, a nadie, ustedes son santos. Nobody. Wow. Yo creo que el mensaje tengo que cambiar. I think I have to change the message. Señor, gracias por una iglesia tan santa, Thank you for a church which is so por holy. gente que nunca se equivoca, And for people that never make a mistake. gente que paga todo, People that pay everything. todo. Everything. ¿Por qué se ríe usted? And why are you laughing? Quiere decir que usted se identifica con ciertas cosas. That's to say that you're identifying Ahora, with some things. de 1 a 10, Now, from 1 to 10, de 1 a 10, from 1 to 10, de acuerdo a lo que usted vio que Job vivió, thinking about what Job lived, ¿qué tanto se parece tu situación con la de Job? De How much- 1 a 10. how much does your situation seem like Job's from 1 to 10? Job perdió sus hijos, Job lost his children. estaba lleno de llagas, He was full of sores. perdió todos sus recursos. He lost all his resources. De 1 a 10. From 1 to 10. Pronto vamos a tener una tecnología Now see how soon we're going to have this donde technology usted va a poder participar a través de un texto. where you can participate through Y, text. y encuestas como esas van a salir en la pantalla. And in questions like this, it'll come out on the screen. Que sería interesante ver qué porcentaje se cree en 10. It'll be interesting to O see sea, who believes in uno- the up to 10. Uno es no me identifico. 1 is I don't identify. 5 es ahí estoy. 5 is there I am. 10 es soy igual que Job. And 10 is I'm exactly the same as Job. Entonces, hoy le toca a usted qué hace con su resultado. And so today we have to see what the result Si is. usted dice, no, yo estoy en 3, If you say, I'm in 3, he perdido algunos I've recursos, lost some resources. lamentablemente en la pandemia he perdido algunos amigos, familiares, And sadly in the pandemic, I've lost some friends and some quizás family. tengo una enfermedad, Maybe you have a sickness, pero no llega a ser una llaga. but you haven't reached the point where ¿Cómo you sería have el sores. desespero de Job? This desperation of Job, Que se rascaba con tejas. that he was scratching himself with that. ¿Usted sabe qué es llegar a eso? You know what it is to get to that point? A veces a usted no le pica la espalda And sometimes your back itches, y mira que no haya nadie por ahí and there's nobody around. y después busca una pared And then you look for a wall. con disimulo ahí se hace. Tampoco lo ha hecho. No, I haven't done Yo it. sí lo he hecho. Yeah, I've done it. Usted está muy puros hoy, todo el mundo aquí está. We're all so pure today. The whole world is. Bueno, yo lo he hecho. I've done it. Entonces, en realidad, usted dice, no, pastor, yo no, como Job, no. And so in reality, you're saying, come like Ni Job. siquiera podría colocar en una calificación en 3. No, I couldn't. I can't even say that I have a 3. Entonces, no estamos tan mal. So we're not that badly off. Dígale al que está a su lado, no estamos tan mal. Tell the person next to you, we're not that badly off. Vamos, dígale al que está al otro lado, no estás tan mal. Say the person next to you, you're not that badly off. Ahora, Now, surge un buen amigo de Job. well, a good friend of Job's came up, Su nombre es Sofar. and his name was Sophon. Y su amigo trae un consejo. And his friend bought him a piece of advice. Yo le voy a contar algo que me pasó. I'm going to tell you what happened. Yo fui al doctor esta semana I went to the doctor this week, y yo quería que el doctor me diera solución a algo. and I wanted the doctor to resolve something for me, Y no me dio solución. but he didn't give me that Me solution. regañó. He tricked me, Sí, me dijo, yo soy su doctor. but I'm the doctor. Escúcheme. Listen to me. Y yo estaba con mi esposa ahí. I had my wife there. Y decía, porque yo le estaba haciendo la consulta al doctor. Because I was giving the consultation to the Doctor, doctor. ¿usted cree si yo hago esto, que si yo tomo aquello, que si no... que si- If I take this, if I do that, Espere, wait. yo soy su doctor. But I'm the doctor. Escúcheme. Listen to me. Yo le voy a decir lo que va a hacer. I'm going to tell you what you're going to do. Discúlpeme, Forgive me, pero escúcheme. but listen to me. Y yo me quedé callado. And I stayed there quiet. Dije, estoy hablando mucho. I said, oh, I'm talking a lot. Me parezco a ciertas personas It seems like many people que llegan a pedir consejo to ask for this. y no me dejan advice. hablar. And he doesn't let me talk. Entonces me tocó a mí. But it's my turn. En fin, cuando él terminó de decirme lo que tenía que decirme, And when he finished telling me what he had to tell me, me dijo todo lo que yo no esperaba que me dijera. he told me everything that I didn't expect to hear from him. Y básicamente me dijo, todo está bien. And basically he told me everything is fine. Agarre vida, Just enjoy life. tome más agua, Drink more water. relájese, Relax. dele para adelante. And go forward. Y yo salí como que And I went out like, me regañó y no me dijo nada. what, he tricked me? He didn't tell me anything.
Yo esperaba una pastilla, I was waiting for a pill. sinceramente. Sincerely. Como yo soy normal, yo esperaba una pastilla. Like I'm feeling sick. I'm Yo sé que expecting a pill. usted no esperaba una pastilla. I don't know Yo about you esperaba un guys. No. tratamiento. I expected treatment. Yo esperaba que él me dijera, mire, vamos a hacer un estudio. I waited for him to tell me we're going to do exams. Él me despachó rapidito. And he left. He got rid of me quickly. Bueno, no tan rápido porque se tomó media hora para regañarme. Well, but not that long because he took a half an hour. Me dio toda una conferencia del cuerpo humano. And he gave me a human body conference. Entonces yo salí And so I went out. y me podía pensar que uno es así. And I could think, wow, it's something Bueno, like that. yo soy así. But I'm that way. No lo quiero generalizar porque se está hoy muy puro. I'm generalizing because you're very pure. Y uno dice, cuando uno está en una situación, When one is in a situation, uno quiere es una respuesta. what you want is a response. Uno quiere es una solución. You want a solution. Uno quiere es una pastilla mágica. You want a magic pill. ¿Me atrevo a preguntar? Are you going to ask me? ¿Cuántos quieren una pastilla mágica? How many of you want a magic pill? Que se le quite un dolor, That'll take away pain. que baje 50 libras sin hacer nada. That'll take away your age. No diga que usted su cajón no tiene lleno de pastillas por ahí raras. Because I know your cabinets are full of Pastillas strange que le pills. prometen de todo y usted las ha comprado todas. Pills that promise everything and you buy them all. Yo tengo unas cuantas. I have some. Y él me dijo, deje de tomar pastillas. And stop taking pills. O sea, uno compra que naturalmente una cosa, It's naturally made of this. que para que la oreja se eche para atrás, You know, it lets you do that para que el pelo no se caiga. because your hair doesn't fall out. Entonces uno siempre está de alguna forma buscando esa clase de solución. And so you're always looking for some solution of this way. Job está sin dinero, Job is there without sin money, familia, without family, sin salud. without health. ¿Por qué tengo que como que darle una vueltica a esto? Now, why am I talking around this? Porque viene un amigo con un consejo, Because a friend of his came with some advice, no con una solución. not with a solution. Cuando usted está pasándola mal, And when bad things are happening to you, sea sincero, now be usted no honest. quiere consejos, You don't want usted advice. quiere solución. You want a solution. Usted no quiere consejo. You don't want advice. Yo recuerdo que en un momento de la iglesia que estaba muy difícil todo en el primer año, I remember when we were in a difficult moment in the church in the first year. yo me reuní con un pastor ejecutivo de la iglesia Church by the Glaze, I got together with an executive pastor in the church by the Glades, amigo, y empezamos a hablar. and we began to talk. Le conté nuestra And I situación told him our situation. y él me llevó a caminar por todo el edificio, And he took me walking throughout the whole building. un edificio gigante. It was a huge building. Me decía, ¿sabe cuánto pagamos de luz nosotros? And he said, "Do you know how much we pay here? De 100,000 a 120,000 mensual. From 6,000 to Yo decía, 7,000. $100,000. 100,000? Sí. Me dice, nuestro presupuesto es de millones. Y yo me quedé, wow. And I said, wow. Y me dice, tu situación es la misma de nosotros. And he said, your situation is the same as ours. Necesitamos lo mismo We need the same, y necesitamos al mismo. and we need the same. Las cantidades pueden ser diferentes, It might be different in some ways, pero mi consejo es, but my advice is, póstrate delante de Dios and put it before the Lord, y Dios va a suplir. and God will provide. Usted dice amén. Now you got to say Pero amen. cuando usted está marcando mal But when you're in a bad y lo situation, mandan a orar, and they send you to usted no le pray, gusta mucho. you don't like it much. Estoy siendo sincero. I'm being sincere. Yo lo recibí, I received it. gracias. Thank you. Y me vine pensando, And I went thinking, ¿por qué por qué no estoy contento? how come I'm not happy? Porque yo esperaba que me ayudara, Because I was waiting for him to help me. pero me mandó a orar. And he sent me to pray. Yo salí desanimado del doctor, I went out discouraged porque yo from the quería que me diera un doctor. tratamiento. And he didn't give me any treatment. Él me dio un consejo. He gave me Relájese. advice, relax, Disfrute más. enjoy things Tome more, agua. drink water, Coma bien eat well, y viva. and live. Job está mal. Job was bad. Se está rascando porque se le está cayendo la He piel. was scratching because his skin was coming off. ¿Ya todos se ubicaron en la situación? And have you ever been in that situation? Entonces viene el amigo Sofar And he had this friend so con un far, consejo with advice, y viene a animar a Job a esperar un mejor tiempo, and he came to encourage Job to live a better time, pero lo expect a better time. aconseja sobre que piense cómo está su interior. But his advice was over, how is your interior? Job capítulo 11, Job chapter 11, versículo 13, verse 13. dice, si diriges bien tu corazón,
If thou set thy heart aright, Y voy a llevar estos versos despacio, I'm going to go through this verse slowly porque viene un consejo muy lindo because it was a beautiful que yo advice, sé que nos va a fortalecer a and I know nosotros. that it'll strengthen us. Lo primero que le dice es, si diriges bien tu corazón. And the first thing he says is, if you set your heart aright. Consejo número 1, This is advice number 1, y esto es para ti y para mí. and this is for you and me. Dirige tu corazón. Direct your heart. Otra versión dice, endereza tu corazón. Another version says, make your heart straight. Él está diciendo a Job, And he's telling Job, no me importa tu situación, it doesn't matter what your situation is. no me importa lo que te está rascando. I don't care that you're scratching. Te vengo a decir algo, I have to tell you something. dirige tu corazón. Straighten out your heart. Y quiero usar esta palabra porque el versículo dice, si diriges bien tu corazón. And I want to use this verse because it says, if you make your heart right. ¿Cuántos saben que el corazón es importante? How many of you know that the heart is important? Del corazón salen muchas cosas. From the heart comes many things. La palabra dice en Proverbios, And the word says in Proverbs, sobre toda cosa guardada, over everything that's guarded, guarda tu corazón, guard your heart. porque de él mana la vida. For everything you do flows from it. O sea, como está mi corazón, And so how my heart is, así está mi vida. and that is how my life is. Lo que dice mi boca And what I say from my mouth, es porque está en el corazón. it's because it's in my heart. Otro versículo dice, de la abundancia del corazón, Another verse says, from the abundance of your heart, abra la boca. you open your mouth. Ninguna palabra que sale de nuestra boca No word that comes out of our salió mouths de casualidad, comes just casually. viene del corazón. It comes from the heart. Entonces es importante comprender algo, And so it's important to understand something. que Dios a nosotros nos dio nuestro cuerpo y nuestra vida That God has in our hearts y somos administradores. and that we are managers. Administramos qué comida comer, We manage what food we qué eat, cantidad tomar, how much we drink, cuánto comer. when to eat, Todo eso hace parte de una and administración. that's all part of management. Nosotros administramos cuánto voy a dormir, We manage how much a we're going to qué sleep, horas me voy a dormir, at what time I'm going to si sleep, hago ejercicio o no hago ejercicio, if I do exercise or not, si pienso o no pienso, if I think or not, si analizo o no analizo, if I analyze or not, qué palabras voy a decir, what words I'm going to say, qué palabras escojo. what words I'm going to choose. Es todo un mecanismo administrativo. It's all a mechanism of management. Pero parece que administramos muchas It cosas, seems that we manage many things, pero hay algo que no le prestamos atención y es el corazón. but we don't pay attention to something, and that's the heart. Tenemos que administrar lo que traemos al corazón. We have to manage what our heart brings. Tenemos que administrar qué dejamos y qué sacamos. We have to manage what we allow and what we take out. Al corazón no lo podemos dejar divagando. And we just can't let our heart wander aimlessly. Él le dijo a Job, That he told Job, si diriges bien if tu you, corazón, if you make your heart right, diga conmigo, tengo que dirigir mi corazón. and say it with me, you have got to make my heart right. Tú no puedes vivir como mucha gente está viviendo hoy en día. You can't live like many people are living Si these days. siento, lo hago. If I feel like Si it, I'm no going to do it. siento, no lo hago. If I don't feel like it, Es I'm que not no me going to do it. siento cómodo. It's that I don't feel Es que comfortable. siento dejarlo. It's that I feel Es like que leaving it. siento no hacerlo. Oh, I feel like not Es un doing it. desorden It's totalmente. a complete disorder. Nosotros no podemos vivir así. We can't live this way. Nosotros tenemos que ponerle orden al corazón. We have to put order in our ¿Dónde están las hearts, emociones? Where the emotions ¿Dónde están are. los impulsos? And where our ¿Dónde impulses está la are. voluntad? where our will is, Porque eso va a traer because fortaleza. that will bring strength. Y ese es el primer consejo que su amigo le está dando a And él. that's the first advice that his friend gave him. Ahora, cuando pensaba en esto, Now, when you're thinking this, yo pensaba, ¿cómo podemos de una forma práctica nosotros comprender I thought, how can we apply it in a practical way to understand? cómo dirigir el corazón? And how do we straighten out our hearts? Porque si fuese tan fácil, Because if it was that easy, todo lo hiciéramos rápido. we would all do it quickly. Entonces, creé unos 4 escenarios And so to believe in like 4 different scenarios que todos vivimos that we all live in, con el objetivo de que tú puedas comprender with an objective that you can understand, cómo puedes direccionar tu corazón. how can you direct your heart? ¿Qué dirección le das a tu corazón cuando te sientes abrumado? And what direction do you give your heart when you feel overwhelmed? Abrumado es cuando lidias con muchas cosas a la vez. Overwhelmed is when you're dealing with many things at the same time. Me levanto en la mañana, I get up in the morning, tengo que ir a los niños, And I've got to tengo que take care hacer of the kids. aquello, I've got to do tengo que this. hacer otra cosa, I've got to do tengo that. que hacer 3 llamadas, I've got to make tengo que 3 calls. resolver esta I have to situación. resolve this situation. Y todo tiene que ver con tus objetivos y tus And metas. everything has to do with your objectives and your goals.
¿Cómo responde tu corazón And how does your heart respond cuando te sientes abrumado? when you feel overwhelmed? ¿Creces como un líder? Do you grow like a leader? ¿Te mantienes igual You maintain the same? o te vienes abajo? Or do you go down? Hay dos opciones que uno toma. There's two options that you take. Cuando me siento abrumado ante tantos compromisos y retos, When I feel overwhelmed by so many commitments, renuncio I give it up o insisto. or I insist. ¿Qué dirección le das al corazón? What direction are you going to give your heart? Pues pastor, ni lo uno ni lo otro. But pastor, neither one or the other. Me quejo, I complain. lloro, I cry. me quejo I complain. y vuelvo a llorar. And I go back to Y crying. vuelvo y me quejo. And then I go back to complaining. Entonces, no renuncias, And so you don't give it up, no insistes, but you don't insist on te it. quedas en un neutral. And you stay in a neutral state. Y un neutral no sirve. And to be neutral doesn't work. Tú tienes que determinar frente a un momento donde te sientes abrumado, You've got to determine in front of a situation where you feel overwhelmed qué dirección voy a tomar. in what direction I'm going to go. Y tienes que dárselo al corazón. And you got to keep that in your heart. Si vas a insistir, If you're going to insist on it, levántate e insiste. get up and insist. Arma un sistema de organización, And do a system of de reorganization prioridades. and priorities. ¿Qué es lo que voy a hacer? And what am I going to do? ¿Qué voy a hacer And después? what am I going to do after Y al that? final lo vas a lograr. And finally, you will achieve it. Vas a salir de un momento así de estar abrumado. You'll come out of that situation where you're overwhelmed. ¿Qué dirección le das a tu corazón ante la falta de resultados? What direction do you give to your heart when you feel like you're lacking things? Es decir, ¿estás haciendo algo por crecer? So are you doing something to grow? Quizás una empresa nueva, Maybe a new business, quizás acabas de empezar un matrimonio, maybe in your new marriage, o ya estás criando a tus hijos, or you're raising your children. pero sientes que que los resultados no son los que esperas. But you feel like the results are not what you were hoping for. Luce que como que lo que estás haciendo It seems like what you're doing no está funcionando. is not working. No está It's funcionando. not working. Pero tienes que recordar algo. But you got to remember something. No necesariamente no es que te faltan resultados, It's not necessarily that you're missing results, sino que acabas de empezar. but that you've just begun. Entonces al principio eres un aficionado, And so in the beginning, you're just an amateur. con el tiempo te vuelves un experto. And with time, you become an expert. Lo que pasa es que nos rendimos muy rápido What happens is that we give up so quickly porque queremos resultados muy rápidos. because we want results so quickly. Queremos que la empresa comience a dar dinero ya. We want the business to start earning money right away. Estamos en una cultura donde todo tiene que funcionar rápido. We're in a culture where everything has to happen quickly. ¿Qué haces? ¿Cómo direccionas tu corazón? How do you direct your heart? ¿Te sientas a esperar? Do you feel like hopeful? O sea, no haces más, Wait. te sientas a esperar. Do you feel like you're just going to sit there and wait? ¿O perseveras en la actividad? Or will you persevere in your activity? ¿Sabe que no tengo los resultados que necesito, Well, I don't have the results that I need, pero no me puedo sentar a esperar? but I can't just sit down and wait. No puedo enloquecerme a hacer muchísimas I cosas. can't do all these things. Entonces tengo que buscar un balance, And so I have to look for decidir balance cuáles son las actividades and claves decide what are the key y activities mantenerme en esa and dirección. maintain myself in this direction. Ahí usted le dio una dirección correcta al corazón. And that's where you give your heart a right No lo direction. dejó caer en I'm desánimo, not letting it fall into no lo deja discouragement. divagando. Le estás asignando una tarea. You're giving it an assignment. Déjame poner un tercer escenario. All right, let's present a third scenario. ¿Qué dirección le das a tu corazón ante las nuevas oportunidades? What direction do you give your heart in the face of new opportunities? Te ha llegado algo nuevo a tu vida, When something has arrived that's new in your life, pero cuando llega algo nuevo, but when something new arrives, recuerda que tú ya vives en una zona de confort, remember that you live in a comfort zone, que tú ya vives en una forma. that you live in a way Automáticamente that automatically tu mente y tu ser your mind, your being no van a aceptar cosas nuevas, is not going to accept new things a no ser que tú dirijas el corazón. unless you direct your heart. Normalmente cuando viene una oportunidad nueva, Normally when a new opportunity comes, hay un rechazo, there's a rejection o de inseguridad, or insecurity o de miedo, or fear o temor. or insecurity. Ante ese escenario, ¿qué haces? And in the face of this scenario, what do you do? De pronto comienzas a decir, no, yo no estoy a la altura de All eso, of a sudden you say, no, I'm not at that level mi capacidad no es tan grande, and my ability is not that great. y al final rechazas la oferta. And finally, you reject the offer.
Porque de pronto crees que no eres suficiente. Because you believe that you're not sufficient. ¿Sabe cómo se le llama esto? You know what that's called? Autosabotaje. Self-sabotage. Me saboteo mi propio plan. I've sabotaged my own plan. Le he clamado a Dios. I've asked God, Le he pedido a Dios que me ayude, and I've asked Him to help que me. me abra puertas. But He opened doors, Pero but yo comienzo a manejar la oportunidad como un riesgo I begin to handle the opportunity like a risk. y termino creyendo que no puedo hacer. And I finish saying, no, I can't do it. Pero déjame decirle algo. But let me tell you something. La misma energía que gastas en convencerte que no eres capaz The same energy that you spend in convincing yourself that you can't do it, that you're not able, es la misma energía que vas a usar para convencerte que eres capaz. is the same energy that you should use to convince yourself that you are capable. Entonces, ¿qué dirección le vas a dar a tu corazón? And so what direction are you going to give to your heart? ¿Intentémoslo Well, I'm going to try it. o dejémoslo ir? Oh, I'm just going to let it go. Estás dirigiendo tu voluntad. You're directing your will. Estás dándole dirección. You're giving it direction. Voy a ir con el último escenario. All right, I want to talk about the last scenario. ¿Qué dirección le das a tu corazón ante las metas? And what do you tell your heart in front of goals, Ante las metas. in the face of goals? Quiero alcanzar esto. And I want to finish with Quiero this. lograr esto. I want to complete this. Me refiero a aquellas cosas que tú quieres y necesitas para lograr algo. And there are things that you need to achieve something, Pero hay algo que muchas veces se hace, but there's something that many people, they do. que es procrastinar mi acción. And that is to procrastinate in my Es decir, action. dejar pasar mi acción. And to let my action go. Dejarlo para después. And let it go for later. Después lo hago. After I will do it. No, es que no tengo cabeza para eso. But I don't have the mind for that. ¿Cuántos decimos así a veces? And how many of you said that No tengo sometimes? cabeza para eso ahorita. I Ay, no don't- me hable de eso. I don't have that mind for that right now. Eso es una acción de procrastinación. And that is an action of Estoy procrastination. dejando pasar algo. You're letting something happen. Mire, aprovechemos el día y vamos a hacer esta. No tengo ganas ni de moverme. Let's take advantage of this day. No, I don't feel Le even estás to move. diciendo a tu corazón, You're telling your heart, lo que puedo hacer ahora, oh, what I can do now, por alguna for razón, whatever reason, estoy diciendo después. I'm saying it, we'll do it after. ¿Sabe que eso se vuelve tan común You know, this is something that's so common que las personas no se dan cuenta that people don't realize que tienen un comportamiento de procrastinación? that they have this behavior of procrastination. Mire, hay gente que no quiere ni compartir con la familia. Look, there are people that don't even want to share with their Vámonos a families. comer. Come on, let's go eat. Salgamos y... Let's go out. No, yo es que no tengo cabeza para eso. No, I don't feel like it. Eso estás dejando pasar. You're letting it happen, pass. Estás procrastinando algo importante You're procrastinating with something important que tiene que ver con tu familia. that has to do with your family. Y esto no es un tema que usted dice, ay, sí, así. And that is not a topic, oh, look, it's just that Es un way. tema delicado. It's a delicate topic. Porque cada actividad que postergas Because each activity that you put off trae una consecuencia. brings a consequence. Cada actividad que no hago Every activity that I don't do es un ciclo que no termino. is a cycle that I don't finish. ¿Sabía usted eso? Did you know that? Cuando no termino un ciclo, And when I don't finish with a cycle, con el tiempo se me convierte en una fuente de ansiedad. with time it becomes a fountain of Porque como anxiety. que siento que no he completado cosas. Because I feel like I haven't completed Como que me hace things. falta cosas en And la like vida. I'm missing something in life. Pero no es en verdad que te hacen falta cosas But grandes. it's not that you're missing something great. Es que tu hábito de procrastinar las It's cosas that your habit of procrastinating with te hace things sentir mal contigo mismo. makes you feel bad about Y your own te hace self. sentir como que en ansiedad. It makes you feel with anxiety. Está la ansiedad que se expresa And that anxiety that expresses y itself. está la ansiedad silenciosa. And there's also Pero silent tiene anxiety. el mismo elemento. But it has the same element. Inquieta, trae Uncertainty. culpabilidad, You're feeling guilty. no trae satisfacción. It doesn't bring De satisfaction. pronto las cosas están bien, And all of a sudden things are fine, pero no las puede ver que están bien. but you can't see that Lo they're que, fine. lo que parece ser algo que nos va a dar gozo, And what seems like it would give you no lo joy, ve como algo de gozo. you don't look at it Lo like que something with parece joy. que nos va a dar un poquito de mejor ambiente y armonía, And what seems will create a lo ve better como que ambient, no es para él o para but ella. it's not for him or her. ¿Por qué? Porque ya no terminó un ciclo. Why? Because you didn't finish with that Ahora cycle. tiene una fuente de ansiedad. And now you have this fountain of anxiety. Y después viene un tiempo abrumador, And next the time comes of being overwhelmed. que es cuando se acumulan
todas las cosas que no se hizo. It's when all those things that you haven't done accumulate. ¿Le hace sentido? Does that make sense? Ahora, terminar todo lo que To empiezas finish everything that you begin, es una señal de éxito. it's a sign of success. ¿Qué vas a hacer esta semana? What are you going to do this week? ¿Qué vas a hacer hoy? What are you going to do today? No, después del servicio Now, after the service, me voy a visitar a mi suegra. I'm going to visit my mother-in-law. Me voy a visitar a mis padres. I'm going to visit my parents. Voy a ir a hacer esto que me hacía I'm falta. going to go and do this which I need to do. ¿Cuántos después del servicio How many of you, after the ceremony, no lo hacen? you don't do it? Ay, no, mejor no. No, better no. Ay, no hagamos nada. No, I'm not going to do it. Después, After. cuando uno se acostumbra a procrastinar las cosas, And when you get accustomed to procrastinating with things, usted genera una forma de vivir you generate a way of y haces life. cambios sin ningún problema. And you make changes without any problem. Lo cual le dicen es que yo soy flexible. And so they say, like, I'm No, flexible. no, usted no es flexible. No, you're not flexible. Es una persona que cambia porque no es consistente en sus You're a decisiones. person that you change because you're not consistent in your decisions. Profundicé en esto un poco porque I want to go deeper into this because no es fácil dirigir el corazón. it's not easy to straighten out your heart. Pero no porque no es fácil, But not because it's not easy deja de ser una responsabilidad. that you have to leave that responsibility. Dile que está a su lado, es tu responsabilidad Tell the dirigir person tu next to you, corazón. it's your responsibility to straighten out your heart. Iglesia, lo que Dios ha puesto en mi corazón estos días Church, what the Lord has put in my heart these days es hacerte fuerte, is to make you strong, es fortalecer tu fe, to strengthen your faith, porque los días están cambiando, because the days are changing. los días se están complicando The days are getting y complicated. los que están firmes en And Dios that those who are firm in serán God guardados en los momentos de angustia, will be taken Los care que of in están those moments firmes of en anxiety. Dios And those who are firm in God serán protegidos por will- el amor de will be Dios. protected by the love of God. Y yo sé que suena bien, And I know it sounds good, pero para estar bien con but Dios to be good with God, hay que tener bien el you've corazón. got to have your heart right. Y Dios necesita que la iglesia se levante con un corazón firme, And God needs His church to rise up with a strong no heart. una iglesia perfecta, Not a perfect church, sino gente que quiere lo mejor en su relación con but Dios. people who want the best in their relationship with God. Cuando descuido el corazón, limito mi fuerza para luchar. When you don't take care of your heart, you limit your own strength to fight. No es que las cosas son muy duras, You know, say, oh, the things are es so que hard. no has trabajado el corazón. It's that you haven't worked Y in your cuando heart. llega la angustia, And when the anxiety no tienes arrives, fuerzas, you don't have the strength. no puedes definir qué hacer, You can't define no what to do. sabes dirigirlo, You don't know how to direct it porque no lo venimos haciendo. because we haven't been doing it. Cada vez que usted se levanta Each time that you y get algo up negativo viene a su mente, and you have that negative o thought in your algo mind, complicado se hace alrededor, or you have to look at the complications tienes around que you, saber you've inmediatamente got to know que immediately tienes que darle dirección al corazón. that you've got to give your heart O direction. se va la tristeza, Or o sadness se will va go, la queja, or the complaints will go, o se va a la lucha. or you go to fight. Proverbios 24:10 Proverbs 24:10 dice, si eres débil en día de angustia, says, if you are slack in the day of distress, tu fuerza es limitada. your strength is limited. Cuando me encontré esto decía, wow, es fuerte. Now, when I saw this, I said, wow, that's hard. Si te sientes débil frente a la angustia, If you feel weak in the face of anxiety, es porque tu fuerza es limitada. it's because your strength is limited. Y no se refiere a la fuerza muscular, And it's not talking about your muscular strength, que es un perfecto ejemplo, ¿verdad? which is a perfect example, Si right? yo nunca trabajo mis músculos And if I never work on my y muscles, tengo que mudar mi casa and I've got to move my house, y me viene un amigo a ayudarme, and a friend comes to help me, vamos a cargar la mesa, he says, come on, let's pick up this table. y mi amigo hace ¡blum! And my friend Y goes yo, like this. ¡qué vergüenza! How embarrassing. Es lo mismo que pasa en el corazón. But it's the same thing that happens in your heart. Tenemos que darle musculatura a nuestro espíritu, a nuestra voluntad. We've got to give it muscles, our spirit, our Cuando volume. llega la angustia, When anxiety arrives, tu fuerza no será limitada, your strength will not be limited, sino por el poder de Dios será ilimitada. but through the power of God, it will be unlimited. La debilidad viene por descuidar el estado del corazón. Weakness comes from not taking care of the state of your heart. Esto quiere decir que hay algo que debemos de hacer. And that is to say that there's something that we should do. Y quiero que miremos la siguiente parte del consejo. And I want to look at the second part of this advice, Volvemos al versículo 13. verse 13.
Si diriges bien tu corazón And if you set your heart aright y extiendes a Él tu mano, and stretch out thy hands toward him, le dices lo segundo, and it says the second, extiende a Él tu mano. stretch out to him your hands. Yo lo puse así, consejo número 2, And I'm going to put it as advice number 2. confía en Dios. Trust in God. Una de las formas que usted aprende a confiar en Dios One of the ways that you can trust es in cuando God reconocemos que nuestras fuerzas son limitadas. is when you recognize that our strength is limited. ¿Cuántos saben que sus fuerzas son limitadas? How many of you know that your strength is Usted limited? no va a lograr todo. You're not going to achieve everything. Usted no es fuerte ante todo. You're not strong in the face of Usted no es everything. suficiente ante todo. You're not sufficient in the face Usted of tiene everything. limitaciones. You have your limitations. En algún momento de su vida Some moment in your life, necesitas que alguien te you ayude. need somebody to help En algún you. momento de tu vida Some moment in your life, necesitas colaboración. you need to En collaboration. algún momento de tu vida In some moment of your life, alguien tiene que levantar tus brazos. somebody's got to lift up their ¿Y hands. qué mejor que Dios? And who better but God? Entonces Él le dice, ya miraste tu corazón, And so it says, look, I've measured your heart. ahora mira a Dios. Now look at God. Extiende tus manos al Señor. Extend your hand to the Lord. Debemos afirmar nuestros corazones We should affirm in our en hearts confiar más en and Dios. trust more in God. Es importante, sí, confiar en ti. It's important, yes, to trust in Creer en yourself, ti. to believe in Eso es yourself. muy importante. It's very important Porque si usted no cree ni usted, because if you don't believe in yourself, ya usted está en un problema doble. well, you've got double problems. Pero no puedes olvidarte But you can't forget que aunque podamos ser limitados en algunas áreas, that even though we can be limited in certain things, el Señor quiere ser tu fortaleza en la debilidad. the Lord wants to be your strength and your weakness. Isaías 40:29 dice, Él da fuerzas al fatigado y al que no tiene fuerzas aumenta el vigor. He gives strength to the weary, and to him who has no might, he increases power. De pronto puedes decir, yo entiendo esto sobre confiar. And all of a sudden I could say, look, I understand this about trusting, Me cuesta comprender cómo es ese obrar, cómo es que va a ocurrir. but it costs me to understand what does that work like? How Y does it quizás gonna alguien be? puede decir, y siento duda. And maybe you say, well, I feel doubts. No sé a veces cómo definir esta parte de I confianza. don't know, so I don't know about this part about confidence. Y aquí viene algo que está dentro del consejo de este hombre a Job. And here is where the advice of Job's friend comes. Y lo separé porque una cosa es confiar en Dios, And I separated it because one thing is to trust in God, pero también le dice como un tercer consejo, but it also says for a third advice, limpia tus manos. clean your hands. Mira lo que dice el versículo 14. Look what it says, verse 14. Si en tu mano hay iniquidad If iniquity be in thy hand, y la alejas de ti put it far away, y no permites que la maldad more en tus tiendas. and let not unrighteousness dwell in thy tents. Déjame leerlo otra vez. Now let's read it again. Si en tu mano hay iniquidad If in your hands there is iniquity, y la alejas de and ti you push it away from yourself, y no permites que la maldad more en tus and you tiendas, don't let unrighteousness dwell in your tents, le está dando una respuesta. he's giving you a response. Nos está dando una respuesta a nosotros. They're giving a response to us. Pastor, yo he confiado en Dios. Pastor, I trust in God, Como que nada funciona. but it's like nothing works. Pastor, yo he creído en Dios. Pastor, I believe in Yo God. tengo fe en Dios. I have faith in Yo God. amo en Dios. I love God, Pero hay algo que hay que revisar. but there's something that I've got to look at. Su amigo le está hablando de algo más profundo que el pecado. His friend is talking about something deeper than just sin. Le está hablando de ciertas cosas que están ahí en su interior. He's talking about things that are in his interior, Y lo nombra de dos formas: and then they're called two things: iniquidad y maldad. iniquity and unrighteousness. Vuelve al escenario de Job. Going back to the ¿Cómo su amigo se atreve a mencionarle iniquidad y maldad how could his friend tell him iniquity and en medio de unrighteousness tanto dolor, in the middle of all that en pain, medio de tanto in the sufrimiento? middle of all that suffering? Es que a veces ese es el engaño del enemigo. It's that sometimes that is the trick of the Te enemy. hace creer que por el estado tan mal que estamos, He makes you believe that you're in such a bad state, lo que merecemos es aplausos. that what we deserve is Y lo que applause, merecemos es dinero. what we deserve is money, Y que lo que merecemos es algo que nos and what we levante. deserve is something to lift us up. Pero la palabra nos está diciendo, señores, But the word is telling us, ante los people, momentos in the difíciles front of those hay difficult que times, meditar sobre nuestras propias we've vidas, got to meditate over our own porque de ahí lives vendrá la fuerza Because from there we de find parte del strength. Señor. to give it up to God. Y me puse a estudiar un poco sobre And I esto, began to study a little bit about that. porque
yo puedo nombrar iniquidad. Because I can name iniquity. Y quizás usted lo asocia a pecado, And maybe you'll associate it with sin. lo asocia a algo malo, You associate it with something pero bad. realmente no sabemos definir qué es iniquidad. But really, we don't know how to define what is iniquity. Iniquidad es impiedad o culpa. Iniquity is impiety or fault. Y su gravedad está por encima del pecado. And it's over sin. No es pecado, It's not sin. no es equivocaciones, It's not a mistake. es algo más profundo. It's something deeper. En hebreo esta palabra se conoce como avon. In Hebrews, it's something called ahon. Y esta palabra está relacionada con un verbo hebreo llamado abad. And this word is related to a verb in Hebrew called avon. ¿Por qué necesito revisar estos dos significados? And now, why do I need to review these two different Para que meanings? podamos profundizar en lo que significa la iniquidad a la que se está Because we're mencionando going to go acá. deeper into what means the iniquity then. Y abad significa estar doblado o torcido. And ava means bent or crooked. Lo que se refiere es que una situación What it's talking about is a situation dobló a una persona físicamente. bends over a person Era physically. tanto el peso que cargaba por tantos años And the weight is so much that they've carried for so many que years su espalda se dobló that their spine just se bends torció. and they twist y camina el resto de su vida así. and they walk the rest of their lives Y this way. siente que esa es su nueva And normalidad. they feel like that's their new normal. Siente que eso es parte de la They vida. feel like that's part of life. Otros se les ha torcido sus pies. Others, they twist their feet. Entonces dicen, esta persona tiene un problema que se refiere a esto, abad. And they say that they have a problem with that. That's what Se they're calling it. dobló, They're twisted, se torció. they're crooked. Tiene que ver con elecciones, tiene que ver con nuestra It has to conciencia. do with our conscience and the decisions we make. O sea, abad se refiere a un comportamiento torcido. And so avon means a behavior that's twisted. ¿Me va siguiendo? Are you following me? Espero ser un poquito sencillo al explicarlo porque no quiero enredarlo. I don't want to get complicated. Pero mire lo delicado de lo que le está diciendo este hombre a Job. But look at how delicate it is what this man is telling Job. Job, cuida si hay algo torcido dentro de ti. Job, be careful if there's something twisted inside of you. No quiere decir que este hombre lo estaba juzgando. He's not saying that he's Mucha judging gente ha him. tenido una mala interpretación sobre lo que Many dicen people los have a amigos de bad Job. interpretation of what he was telling Job. Este hombre le está dando sabiduría This man was giving him wisdom para que medite sobre sus caminos. so that he could meditate over his way. Pero lo peligroso de la iniquidad But the danger of iniquity, es que es un estado torcido it's that it's a twisted state que se vuelve un estado recto. that becomes the straight way. Es como cuando usted, si no corrige una postura en su cuerpo, It's like when you don't correct your se posture, le vuelve una postura crónica it becomes a chronic y posture, después usted ya se acostumbra and later you become used to it, a caminar torcido, to walk twisted, a sentir dolores continuos, and to feel pain all the time porque no quiso hacer terapia, because you didn't want to have therapy, porque no quiso hacer los ejercicios que le pidieron. because you didn't want to do the exercises that they Entonces, gave you. aplica bien el término abón. And so this applies, this term avon. Hay algo torcido en ti There's something twisted in you, y ahí se quedó. and that's it. Just stays that way. Pero esto también quiere decir que la iniquidad te lleva a vivir un mundo disfigurado. But this also says that iniquity leads you to a disfigured world Es decir, lejos del diseño de Dios para nosotros. that is far from the design that God has for us. Y una actitud torcida And a twisted attitude es cuando comenzamos a decidir tirar la toalla. is when we begin to decide we're going to throw in the towel. Voy a tirar la toalla. Throw in the towel. Si acabó esto, I'm going to finish with this. me rindo. I give up. Acepto este estado que me tocó. I accept the state that is my turn. Acepto la culpabilidad. I accept the fault. Acepto caminar toda la vida sintiéndome I culpable. accept walking every day feeling guilty. Hay personas que no se han podido perdonar a sí mismos There are people who can't even forgive por un themselves error for a mistake que hizo o que le hicieron. that they did or that somebody did to them. Entonces acepta caminar sin perdón. They want to accept the walking in error. Acepta caminar rendido todo el tiempo. Accept walking in defeat No all es the que esa time. persona es humilde, It's not that those people are es que se humble. rindió en la vida. It's that they've given up on No es que life. esa persona es noble, It's not that they're noble es que perdió people. las fuerzas para It's luchar. that they've lost that Pero yo no fight. estoy diciéndolo como para señalar. But I'm saying it to show Lo you que le pido a Dios that you ask es God que hoy recibamos la fuerza
fuerza del Señor Today we receive para the que strength from todo the Lord. estado torcido That anything se that is reviente en el twisted nombre de Cristo will Jesús. come back straight in the Para name que of Jesus. cualquier cosa que está So that doblada whatever is bent se desdoble will be unbent, y que tú puedas conectarte con lo que Dios tiene para ti. and that you can connect with what God has for you. En el nombre de Cristo In the Jesús. name of Christ Jesus. No podemos rendirnos más. We can't give up El more. mundo se está rindiendo The world is giving y up, está aceptando todo lo que proponen. and it's accepting everything that they Porque la propose. normalidad es lo torcido. Because normal is Y el twisted, que camina recto and that he who walks se le ve straight como si estuviera torcido. seems like if he's twisted. Es decir, lo que es bueno And that is to say, what is se ve good como algo it malo. looks like something Y lo bad. que es malo And that what is bad, lo están aceptando como algo bueno. They're accepting it as something good. ¿Qué nos está pasando? What is happening to us? Y si nosotros somos creyentes, And if we are believers, tenemos un llamado a caminar en la luz. and we have a call to walk in the Tenemos un light, llamado a ser la sal de la tierra. we have a call to be the salt of the earth. No es que somos creyentes It's not that we're just believers, y nos acomodamos a todo lo que pasa afuera. and we accommodate to Y whatever's sigo happening viviendo outside. una vida loca. And we just continue living our crazy life. Pero les sigo pidiendo a Dios que me And I ayude. keep asking God to help me. Dios te ama. God loves you. Dios nunca va a cerrar las manos para ti. God will never give up his hands Pero on you. Él no es culpable de que camines torcido. But it's not his fault that you're coming Él no es twisted. culpable de que te hayas It's doblado. not his fault that you're bent Él no es over. culpable que hayas aceptado It's not- una It's situación not his fault that you've accepted this y te situation. quedes ahí. And who is there? Él no es culpable. Job está en un momento muy feo. Job was in a very ugly moment. Él pudiera tirar la toalla, And he could have thrown in the towel. pero su amigo viene a él But his friend came to him y le habla. and he spoke to him. Lo otro que le dice es: And the other thing that it says is, y no permites que la maldad more en tus tiendas. and don't allow the unrighteousness to dwell in your Su amigo le tents. dice: Job, son dos cosas His importantes friend que told him, tienes que Job, pensar. there's two things that you need that are important to think about. Piensa cómo está tu estado íntimo Think about how your interior state y is, piensa and think, qué está dentro de ti, and what is inside of it? qué hay en tu casa, What is there in your qué home? hay en tu tienda. What is there in your tent? La maldad Unrighteousness no puede estar en nuestra casa. can't be in our house. Yo sé que esto es un poquito radical, And I know that this sounds a little bit radical, pero usted no puede buscar a Dios but you can't look for y God permitir la pornografía en su casa. and allow pornography in your house. Usted no puede buscar a Dios You can't look for God y ser el peor padre o la peor madre en la casa. and be the worst father and mother in the house. Esto es fuerte y es confrontativo. I know that's strong and it's Yo no puedo confrontative. ser aquí un pastor que habla positivo, I can't be here that a pastor habla de speaking fe, positive and talk about faith, pero en la intimidad lastimo a mi esposa. but in the behind the scenes I No puedo. hurt my wife. No, I can't. Nunca lo he hecho. I haven't done it. Uno, porque amo a Dios, One, because I love God, porque amo a mi esposa because I love my y wife, porque entiendo que esa no es mi and realidad. because I have to understand Mi this is not my realidad es reality. honrarla, My reality is to honor her, to respetarla, respect her, cuidarla, to take care of her, hacerla que se desarrolle. and make it so that she Lo develops. mismo intenté hacer con mis And it's hijas. the same thing I try to do with my Dije, children. intenté porque ya se casaron. I say I try because Ya they've es already problema de married. otro. It's already in somebody else's hands. Pero mientras caminaron But conmigo, while they walk no with me, mentiras, todavía les toca. no, they're still with me. Y ahora a los muchachos también les toca. Mi trabajo es ayudarlos, My work is to help them, que no haya maldad entre nosotros. so that there's no No hurt. somos perfectos. We're not perfect. No soy perfecto. I'm not perfect. Trato de ser muy sincero con usted And I'm trying to be here very sincere with you, para que usted pueda decir, podemos juntos. so that you can say we Nos can vamos a together. levantar. Let's rise up together. Pero si usted permite maldad en la casa, But if you allow unrighteousness in your si usted house, escucha mensajes de esperanza if you listen to y regresa a messages su of casa hope, y se conecta con la negatividad, and then you go back to your house con and you el connect with chisme, negativity, con rencor, with rancor, con historias de tristeza, with sad stories, no tiene nada que ver la maldad de Dios, it has nothing to do with porque it. Dios no tiene maldad. God doesn't have anything to do with that Eres tú badness. que estás permitiendo la maldad en tu tienda. It's you that's allowing that unrighteousness in your house. Si tú le permites a tus hijos hacer cosas que le dañan la cabeza, If you allow your children to do porque things that estás muy hurt their heads, cansado o tienes pereza, because if you're tired, estás permitiendo la maldad en tu you're casa. allowing that unrighteousness in your Ay, es que no house. quiero que mi hijo se moleste. So I don't want my Es child que to no be quiero que él bothered. me odie. I don't want him to hate me. Mira, hermano, Look, brother, no vas a hacer todo perfecto para tus you're hijos. not going to do everything perfect. Eso no es real. That's the reality.
nuestros hijos se van a enojar con algo. Our children are going to get mad at something. Asúmelo. Just take it. Y yo le decía a mis hijas, ustedes van a querer, se van a enojar conmigo. No, you know, my children, they get mad at me. Enójese. Let them get Pero mad. esto no va a pasar. That's not going to happen. No aquí en esta casa. Not in the here, No in en this este house. hogar. Not in this place. Este hogar ha sido consagrado para Dios. This is going to be consecrated to Y no es God. un tema de religiosidad. And it's not a theme of No es un religiosity. tema de legalismo. It's not a legalistic Es un theme. tema que It's a funciona. topic that works. Si usted quiere proteger su vida, If you want to protect si your usted life, quiere que la bendición de Dios habite en su if you want casa, the blessing of God to be in your necesita house, sacar la you maldad. need to take out that evil. Cuidado, no vaya a sacar a nadie de la casa ahorita, ¿no? No, be careful. Es un proceso. It's a process. Tenga conversaciones. And have conversations. Platique con la otra persona. And speak with Porque other hay gente muy people. radical. Because there are people who are Le very dice a la radical. suegra que se vaya, se They're va. going to say, oh, the mother-in-law out. O va y le dice al esposo, ya se And you va. say, yeah, you're Pastor out. dijo que sacamos la maldad y usted es una maldad. No, no, es verdad. No, no, no. Él le dice, quita la iniquidad, So take out that iniquity. quita la maldad. Take out that unrighteousness. Pero también me encanta la consecuencia que le dice, But also I love the consequences o that el it says, efecto de esas or the decisiones. effect of those decisions. Verso 15 y 16. Verse 15 and 16. Póngase en pie conmigo. Stand up for me, please. Jamás una reflexión termina mal. Never does a reflection end badly. Jamás un momento de meditación personal puede terminar mal. Never does a moment of personal meditation Cuando wind up estás badly. sujeta a la promesa de Dios. And when you're under the promise of God. Cuando tú te aferras a una promesa de Dios, When you hold on to the promise of God a los valores de Dios, and you vow or worship siempre God, vas a terminar bien. it'll always wind up well. Como dicen, donde caigas vas a caer parado. Yo recuerdo hace unos años que yo hablaba con un pastor amigo I remember some years ago when I spoke to a pastor friend of mine, y parece que todo lo que le dije sonó negativo. and it seemed like everything that I was saying was negative. Y él me pone la mano en el hombro And he put his hand on my shoulder y me dice, Alejandro, tú eres una bendición. and he said, Alejandro, you're a blessing. Lo que hagas, What you do, donde vayas, and where you go, lo que emprendas, and what you en work, todo prosperarás. and everything you will prosper. Porque has guardado a Dios en tu corazón. Because you've kept God in your heart. Y me produjo un quebrantamiento. And it just produced in me such a great feeling. Me afirmó. And he affirmed to me Tú no dependes de nadie. that I'm not dependent on anybody. Porque esa dependencia la rompió Cristo Jesús. Because that dependence Christ Tú Jesus broke. dependes de Jesucristo. I depend on Christ Jesus. Haz lo que Él dice And I do what he says. y te va a ir bien. And you will be well. Y sanó mi corazón. Este hombre le dice a Job, This man told Job, entonces, so ciertamente levantarás tu rostro sin mancha. for sure you will lift up your face without spot. Estarás firme And you will be steadfast. y no temerás. And you will not fear. Porque olvidarás tu aflicción. For thou shalt forget thy misery. Como aguas que han pasado la recordarás. As waters that are passed away. Qué gran amigo. What a great friend. Muchos hablan mal de ellos, And many talk bad about him. pero están equivocados. But they were mistaken. Eran buenos amigos. They were good friends. Si usted salta al capítulo 42 de Job, And if you look at chapter 42 of usted Job, ve que Job dice You que see él Job. se arrepiente say, repent de cosas que había dicho. the things that I told them. Y dice que el estado de Job fue mejor que el primero. And it said Job's condition was Dios better lo than the first. enriqueció, And God took away. Dios le devolvió mucho más de lo que And tenía. God gave him back much more than what he had. Entonces, él está diciendo, So he's saying, Job, Job, si haces esto, if you do this, te levantarás. you will rise up. Mira que él está profetizando. And look, he was prophetizing. Sin mancha, It's without stain. sin mancha. Without stain. Y fue lo que ocurrió en el capítulo 42. And you know what happened? That's what happened in chapter 42. Estarás firme. And you will be strong. Es lo que pasó en el capítulo And that's what 42. happens in chapter 42. Porque después de 40 capítulos sufriendo, Because after 40 chapters of him suffering, él dice, aquí estoy, Señor. he said, here I am, Lord. Me humillo en polvo y ceniza. I humble myself in ashes and Y dust. entonces Dios lo levantó. And so God lifted him up. Y dice, y no temerás. And it says, and don't be afraid. No sé lo que venga. I don't know what's coming. Él le dice, este estado And he says, but this te va a condition, dar tal firmeza if you're being so strong, que no temerás a lo que venga. that you don't have to be afraid of what's coming. Y dice ahora,
And it says now, lo que estás viviendo what you're living in será parte del olvido. will be forgotten. Lo que estás viviendo hoy, iglesia, What you're living today, church, en cualquier situación que estés in pasando, whatever situation it's happening to, pasará, it will pass, lo olvidarás. and you will forget it. Dice, como aguas que han pasado, lo recordarás. It says, like the waters that have passed from memory. He pasado momentos yo. I've gone through many moments. Cuando hablamos con mi esposa me hizo una pregunta estos días muy profunda. When I was talking to my wife, she asked me a very profound question. Papi, si te quedara un mes de vida, If you only had a month left to live, ¿qué harías? what would you do? Y yo dije, "Uy, voy a revisar la póliza de seguro I porque..." said, I'm going to look at my insurance policy. Pero no, es que estamos estudiando varias cosas. But no, we were studying various things. Y comenzamos a meditar los dos. And we began to meditate. Y todas las cosas que hemos vivido, And all the things that I had lived. las recordamos como agua que pasó. And we remembered this water that had passed. Y decíamos, no tendríamos que hacer mucho, Adita, And we said, no, we don't have much to do now. porque Dios ha sido bueno con nosotros. Because God has been good with us. En este día, en el nombre de Cristo, In this day, in the name of Christ, agarra el consejo del amigo de Job. and take the advice of Job's friend. Dirige tu corazón. Direct your heart. No dejes que la emoción dirija tu corazón. And don't let the emotions direct your heart. Es que siento. What's that I feel? Es decir, siento, You say, "Yeah, I feel, pero se organiza ahora. but I'm going to organize it. Porque ¿cómo yo voy a permitir que un sentimiento me haga a mí ir a la ruina? Because how am I going to let a feeling lead me to ruin? ¿Cómo yo voy a permitir How am I going to permit que un sentir me aleje a mí de un bien? that just to feel is going to lead me to something good? ¿Le hace sentido? Does that make sense? No podemos permitirlo, We can't allow it porque vienen días mejores. because there are better days that are coming. La tierra se puede mover. And the earth can move, Dice, la tierra puede estremecerse. and it says the earth can shake, El viento puede soplar fuerte, and the wind can blow strongly, pero la palabra de Dios permanece para siempre. but the word of God remains forever. El cielo y la tierra puede pasar, And the heavens and the earth might pass, pero la palabra de Dios permanece para siempre. but the word of God is forever. Y esa es la que tenemos que aferrarnos. And that's what we have to hold on to. ¿Qué va a pasar con la política? What's going to happen with the politics? No sé, I don't know. pero sí sé qué pasa con la Biblia. But I know what's happening with the Bible. No sé qué va a pasar con las finanzas, I don't know what's going to happen with the pero yo sé finances, qué va a pasar con la but I Biblia. know what's going to happen with the Por Bible. ejemplo, Colombia está metida en una preocupación gigante. Now, Colombia's in a very big worry. Ahora el 7 de agosto hay un nuevo presidente And on the 7th of August is a new con un president historial que indica que va a ser lo malo. with a history that indicates that he's going to be Y hay que bad. creerlo, But you got to porque believe it no cree en Dios, because he doesn't believe in cree en la God. brujería. He believes in witchcraft. Pero aunque pasara lo malo, But even though it might be bad, los que se han guardado en Dios those who have been serán protegidos, will be protected in God. serán resguardados por el poder del Will Señor. be backed up by the power of Dios the los Lord. va a bendecir. God will bless them. No importa qué está pasando ahora en ti, It doesn't matter what's happening now with you porque no tienes control, because you don't have control. pero sí tienes control. But what you do have En tu control corazón. in your heart Determina to determine creer firme en el Señor. to be firm in God. Y esto será solo recuerdos. Si estás con alguien, ven mi amor, si hay alguien, no le voy a decir mi amor a José, ¿no? José, mi amor, pero sí, mi amor. Ahora se me olvidó. A la persona que está cerca, And the person that's near you, a tu amigo, or your friend, a tu compañero, your companion, si está pasando un momento malo, if they're passing through a very bad qué bueno time, que tú le digas, and how good that you tell lo them, vas a pasar it'll pass, y lo recordarás and you will remember como agua que pasó. it like water that has Vívelo con passed, intensidad, You porque live with verás que intensity. esto va a pasar. because you'll see that it'll pass. ¿Qué sentiría ella? How would you feel? Paz, dice ella, Peace. esperanza. Hope? Pero si usted empieza, ¿y cómo va la cosa? But if you're beginning to say, how are Ay, things? sí, es que, qué bien. Si tú estás escuchando a alguien así, If you're listening to somebody that way, sacúdete, let's shake them off. salte, Go away. échese el lado.
Porque yo quiero que alguien crea en el Señor Because I want somebody who y believes que in me God, diga that tells me que las cosas van a pasar. that things will pass. Como el río pasará Like a river passes. y serás firme. And you will be firm. Porque Dios es nuestra fortaleza. Because God is our strength. Dale gracias a Dios por un momento. And give thanks to God for a moment. Hay algo que Dios va a hacer contigo. And there's something that God is going to do with you. Me quebranta porque siento el amor de Dios en este And lugar. I'm broken because I feel the love of God in this place. Que nos está diciendo a muchos de nosotros: But He's telling us so many things. lo que estás viviendo And what you're living, lo recordarás como agua que pasó. you will remember it as water that has passed. Pero no bajes la guardia de tu corazón. But don't lower the guard of your heart. Asegúrate que Dios sea tu And fortaleza. be sure that God will be your strength. Asegúrate que Dios sea quien te levanta. And be sure that God will be the one that lifts you up. Solo recordarás esto You will only remember this para decir: Dios ha sido bueno. to see, God, you've been good. Dios ha sido grande. God has been great. Y a Él le damos la gloria. And to Him we give the glory.